पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे तो गाइस मैं अभी क्या करने वाला हूँ फिर बताइए। चुकर बन गया हाँ फ्री फायर खेलना पड़ेगा। अभी हम फ्री फायर प्रॉक्सी सर्वर डाउनलोड करने वाला है। क्या करने वाला है? प्रॉक्सी सर्वर डाउनलोड करने वाला है, जो कि प्रॉक्सी सर्वर बहुत अच्छा है, खेलने में बहुत अच्छा है। चलिए वहाँ पे बनाते हैं, जाके वीडियो बनाते हैं। चलिए 4 मिनट वीडियो बनाते हैं, ठीक है? फिर बोलते रहना। प्रॉक्सी सर्वर जो है अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट करके बता देना, हम आपको दे देंगे प्रॉक्सी सर्वर और आप लोग खेल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं जो करना है। देखिए प्रॉक्सी सर्वर में क्या होगा, आपको ऐसे करना होगा, उसको वैसे करना होगा। उसको यहाँ पे जाके जो आपने वहाँ पे स्क्रीनशॉट मारा था उसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वो करना पड़ेगा। जैसे आप कुछ बोलते रहे एकदम बला खासी सांदा सांदा के सांदा ए जेड राम साइड किरण से मासा सब्जी आणि कशी होईल हम तो खाए बाप से खासी ना तो घास आणणार की दगाची नेडा कोई जान আর या কমেন্ট করে যান, শেয়ার করে যান। আর আমরা কোয়াড় খেলবো কি খেলা ওকাত্তা है ওয়াক্কাত থাকলে সরাসরি আয় করবেন বাসতলা। বাসতলা মানে আমরা জায়গার নাম তো আর কি আমরা তো বাসতলা, কিন্তু দায় কম্বল কাঠের বিড়া। আর কন্ট্যাক্ট নম্বর দেওয়া আছে। কন্ট্যাক্ট নম্বর হচ্ছে গিয়ে 970750884393। হ্যাঁ এই নাম্বারে ফোন মারবেন, যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের লগে। হ্যাঁ আয় করুন যে সবাই সুবিধা করুন যে ধামাকা কা অফার আছে আপনার লাগে। জিতলে 10 ভরির 15 রুপির গরু দেন। হ্যাঁ এখন কমলো গরুর মাংস 50 কিলো ফ্রি পাইবেন। হবে বুঝলেন? তা কেডা কেডা জনুবের আছে দুনি মানুষ আন জনুন আমরা লগে স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন যে। যোগাযোগ করুন যে 10 ভরি শুনে গরু দেন। ও 10 ভরি না কত নি 10 ভরি দিয়ে দিন নি 10 ভরি রুপার শুনে। হ্যাঁ হ্যাঁ রোফা শুনে টাকা এই 10 হবে আইব। আচ্ছা গায় না 100 করে দিয়ে দেন। দে দেন। আমরা কি কোনো কম দিন না না না
কত নি 100 করে দেন হ্যাঁ হাসাই হ্যাঁ দে আমি 100 করে দেন তে কুটি যাইব কুটে যাবে যে ডিজাইব আর তাকে এডি এক ঠেলা মেরে লইব হ্যাঁ 100 করে দেই ও কাল হাজা না ইয়া রিস্ক লে রে যে হেই পড়ে রে আনতা ও আমি তো রিস্ক করেছি মনে না রিস্ক করে মারি পুটি সালকে সারিস না তে জান ইয়া জুগাল যে রে লই গে বুঝে দাম হুম নিগরি হুম अरे कौन भाई हाँ 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 सुनते तो गैस बाल चल डाकता है दोस्तों तेजा इजा देगा क्या आप पर है ये akan lagu hari ATM lagu ATM lagu ini tu kunjung টাইম লাগে ঘুমের মধ্যে একবার রয়েছে তো কইছিলাম না ভোর থেকে গেছিলাম আমি একবার ভুল মারিয়েছিলাম ভুল মারিয়েছিলাম 500 টাকা করে ना कौन हाँ पता लो तुम मन हो लोग दाख सुन रहे लगे संध्या को लगे दाख से दाख लगे सी कोई बुल का खराब है ता ये सुत मानता टे भाई दोनी 7,70,000 टे भाई तम ये सुत मानता ता ये सुत मानने पैसा दिस है ना कतार एकाउंट बोला लिमिट लग गया से फोन पे मध्ये ता सुत मानने को ता 2 मास पर दिबो ता 35 लाख हाँ जमाना ले रहे तो हनान्यरा कोन जुजी बनाइबार कोन ता बनाय आलबाम कत्तने में दे बनाय आलबाम हाँ की कोन